الخير حبيباتي، جيسبر راكم كاع ملاح والصحه لاباس. مرحبا بكم في كوزينتكم كوزينات لوتي. بونجور tout le monde, j'espère vous allez bien. مرحبا بكم, je vous souhaite la bienvenue à la chaîne. اليوم راح نقدم لكم حلوى تقليديه بطريقه بسيطه للمبتدئين, وهي حلوه الدزيريات. حلوه 100% جزائريه. حنقدمها اليوم بالكاوكاو باسكو هو الارخص. لي زاموند راهم غاليين هذه الايامات. دونك لتقديم هذه الحلوى المقادير مضبوطه راح تلقاوها في صندوق الوصف. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau traditionnel 100% algérien qui s'appelle Diriette. Aujourd'hui, je vais le faire avec les cacahuètes, pas les amandes, parce que les amandes elles sont vraiment très chères. Je vais essayer de donner des astuces pour les débutants. Comme ça, Inch'Allah, vous allez vraiment réaliser cette recette facilement. Bismillah, pour les ingrédients, donc comme d'habitude, vous allez les retrouver dans la description. Donc pour la pâte, on a besoin de farine, beurre fondu, une pincée de sel, fleurs d'oranger et cuillère à café de vanille et colorant alimentaire vraiment facultatif, il n'est pas obligatoire. Donc on va commencer directement comme vous voyez sur la vidéo, donc dans la préparation de la pâte. Mélangez donc la farine avec le beurre, le sel, la vanille et le colorant donc blanc. نخلطوا النواشف كما تشوفوا على الفيديو. دونك نخلطوا جميع النواشف. Voilà, comme vous voyez. Donc ensuite sablez entre les mains et ajoutez donc l'eau fleur d'oranger. Rassemblez la pâte en la travaillant jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et ferme. C'est très important, une pâte lisse et ferme. نخلطوا كلش مليح باش ندخلوا الزبده في الفارينه, وبعد نبداو نزيدوا دونك ماء زهر بشويه حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه, بصح تكون قاسيه شويه, تميل الى القسوه. علاش تكون فريمون قاسيه العجينه تاعنا؟ باش الدزيريات تاعنا يحكموا روحهم, يحكموا لا فورم تاعهم وما تغبنكمش في الخدمه. اوسي سي امبورطون البلاد, فات اتونسيون لازم العجينه تاعكم تكون قاسيه كما قلت لكم. هاولي كندير بشويه ونجمع لاباط تاعي دي مانيير فريمون تري سامبل. بعد ما نجمعوها البنات دونك نديروها في ورق شفاف في كيس بلاستيكي نظيف ونخليها ترتاح من المستحسن ليله كامله. Donc couvrez bien la pâte et il faut la couvrir bien et la laisser donc se reposer minimum 1 heure et vous pouvez la laisser pour toute une nuit. C'est vraiment l'idéal pour la pâte de diriette. كما تشوفوا خبيو لا باط تاعكم, خلوها ترتاح على الاقل ساعه. نجوزوا للحشو ونديروا جميع المكونات. كما قلت لكم انا درت كاوكاو, علاش؟ باش نوري للمبتدئين برك يسيو يديروا الديريات, دونك ما يخسروش اللوز كما نقولوا حنايا. دونك تكون اقل تكاليف والنتيجه ان شاء الله مضمونه. دونك pour la farce on mélange tous les ingrédients jusqu'à obtenir un mélange homogène et on laisse il faut vraiment laisser le mélange se reposer au minimum 1 heure. Ensuite, donc on va essayer de former des boules. Moi j'ai fait des boules de 40 grammes. Voilà, là on va commencer à rajouter les œufs. بعد ما نخلطهم مليح راح نزيدوا البيض دونك بشويه, وحده بوحده وحده حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه. Pour les œufs, comme vous voyez, mettez un par un. Moi, j'en ai mis 2 du coup. Faites attention. Faites attention. Donc, il faut vraiment bien mélanger avec les doigts. Donc, البيض نديرو واحد حتى نتحصلوا على عجينة متماسكة كما قلت لكم. أنا داني 2 بيضات, بصح نتوما حسب نوعية الكاوكاو تاعكم والسكر تاعكم.
هاوليك. ولازم تاني تخدموا الحشو تاعكم باش السكر يذوب في يديكم ويجيكم متعسل، تجيكم الديريات تاعكم معسلين. انا العجينه تاعي قطعتها الى 3 كريات، والفرص تاعي درتها كيما تشوفوا كريات صغيره والسن. وزن 40 غرام. انتم ديروا كما تحبوا، ولا حبيتوا حبيبات صغار ولا متوسطين ولا كبار. فوالا. ونبدا هنايا ندير العجينه تاعي، نبدا نديرها بالحلال ومن بعد ندخلها في الماشينه. الماشينه على رقم 5 و7، انتم حسب الماشينه تاعكم. Reprenez donc la pâte et l'étalez finement sur un plan de travail. Farinez bien sûr, mettez un peu de farine. Passez-la dans la machine à pâte. 5 et 7. Vous avez juste à suivre du coup donc la vidéo pour voir les prochaines étapes à faire. Très facile et voilà, c'est pas très compliqué, donc j'ai essayé de vraiment de simplifier pour les débutants. Comme ça, Inch'Allah, pour ce Ramadan, vous allez se régaler avec diriyat. Voilà, donc moi j'ai pris vraiment des moules, on les trouve à Carrefour, on les trouve partout, hein. Une manière très simple, donc on va essayer à l'aide de, comme vous voyez sur la vidéo, voilà. Donc بطريقه بسيطه للمبتدئين. عاونوا روحكم دونك بالحلال، ديروا لاباط تاعكم على الحلال ودخلوها في لي مول تاعكم. انا جبت درت لي مول هذا اللي عندي تاع كارفور، نلقاوهم بارتو هكذاك، ما يكونش عندكم اشكال بالنسبه لي مول. حبيت ندير لكم، ما حبيتش ندير لكم الطريقه التقليديه خاصه للمبتدئين اللي راح تكون شويه معقده. سي بور سا جي شوازي تري سامبل، بطريقه بسيطه. شكلوا الحبيبات تاعكم كيما تشوفوا في الصور ولا في الفيديو. Essayez de faire ce geste donc pour faire une petite forme pour Diria. Donc on a la première forme et on va essayer de faire une deuxième forme ensemble. Vraiment très très simple. On va essayer de faire une petite fleur. Voilà, pour décorer notre diriyette. On met un peu de farine, comme ça la pâte ne va pas coller. Voilà. On prend un peu de pâte et on va le mettre directement dans le moule, dans les petits moules. De cette manière là, vraiment très facile. Comme ça on aura un peu de décoration sur le côté. Et voilà, donc j'ai pas voulu vous présenter donc la manière traditionnelle de diriyat parce que ça va être un peu compliqué pour les débutants. Mais de cette manière, je suis sûre et certaine que vous allez les essayer et la réussite assurée. On met notre boule de farce, comme vous voyez. Essayez de former bien les boules. Hop. Et ensuite on va coller notre fleur avec à l'aide d'un pinceau avec un peu de blanc d'œuf. Voilà, et on va essayer de laisser de disposer donc nos gâteaux sur un plateau.
ou sur un plat là vous pouvez mettre une cacahuète ou laisser naturel comme moi. Voilà, donc je vais essayer de faire un deuxième gâteau comme ça. Vous allez bien voir comment on forme nos diriettes. Comme j'ai déjà dit, donc on laisse diriettes encore se reposer minimum 2 heures avant de les mettre au four à 180 degrés. Les diriettes doivent donc avoir une couleur dorée. دونك هنايا نشكلوا الحبيبات تاعنا بهذا الطريقة البسيطة ونزينوها بالأزهار. تقدروا تزيدوا حبة كاوكاو ولا جوز ولا لوز على الديريات تاعكم، ولا تقدروا تخلوها هكذا طبيعية كيما بحالتي. ومن بعد نخليو الديريات تاعنا ينشفوا لمدة 2 ساعات على الأقل، وتقدروا تخلوها ليلة كاملة باش ينشفوا بالبيان. ومن بعد نديروها للفور على 180 درجة. انا نحب الديريات تاعي يكونوا فريمون طيبين حمورين. دونك dès la sortie du four il faut les plonger dans du miel chaud mélangé avec de l'eau de fleurs d'oranger et les égoutter avant de les mettre en caissette et les déguster بصحة والراحة.